Hi guys, welcome back to our channel. My name is Lopamudra and you are watching Odia English Connection. আজি ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଆଣିଛି। ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଫ୍ରେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସାଧନା ଆମକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ। ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ, not anymore। ठीक अछि, that's fine। पूरा एमिति नुहे, not exactly। ताकु कौन कहते, what's it called? मु भूली गली, I forgot। मोर मने पड़ू नहीं, I can't remember। पच्चार नहीं, don't ask। मु देखुची, I will check। मु देखी नेबी, I will see। मोते देखिबा को दियो, let me see। मु करिबा को जाउथिली, I was about to। मुंडरू बाहरी गला means कोन सोडा कथा हमें संपूर्ण भूली जाइछंती। It slipped my mind। मोते जणा अछि, I knew it। मु तुमको कहिथिली, I told you। एथि पई, that's why। ताहले कोन, so what? शांत होई जा, chill out। ठंडा होई जाओ, calm down। किछि कथा नहीं, no worries। मोर भूल, my bad। एंड हमें it's my fault बोली मध्य कहि परिबा। तुमे केते भाग्यवान, lucky you। किछि भी हेई पारे, you never knew। मो कथा मानो, believe me। मो ऊपर भरोसा रखो, trust me। राणो खाउची, I swear। तो 30 फ्रेजेस आउ डेरी न करी जल्दी जल्दी मुखस्थ कर दियंतु जहा कि आपण मानु को हेल्प करिवो इंग्लिश सिखिबा पई एंड बड़ बड़ सेंटेंस मेकिंग करिबा पई। आई होप वीडियोटी आपण मानको पई यूजफुल हेबो। जदि आपण मानको वीडियोटी भलो लागे गोटे लाइक एंड शेयर करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। चैनल को जदि नुआ आसी छंती ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नहंते जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु हमर आगामी सब जक वीडियो रो नोटिफिकेशन फर्स्ट पाइबा पई। Till then, take care, stay happy, stay connected, keep practicing, and thank you so much for watching this video. Like, subscribe.